शुभ डेली बोलिक जहाँ के कह जासी बिहा बर्तन कले हाँ जोग डेली बोलिक जहाँ के कह जासी शुभ खम्ब माने चारि खम्बरे लगी थीसी एवं मझिरे जेनटा जोग डेली कह जासी महुल गछ तो ये महुल गछटा किए केनता करी जोग डाली लगाले प्रथमे केन जगार जोग डेली लगी थिला ए कथा टिके कह सुन मोहन पुराण गीता आग बुझाई कहूची पुराण कथा गो सुन मोहन पुराण गीता पूरे हिरण्य पोड़ा आग ब्रह्मा कठुबर ब्रह्मा कठुबर ब्रह्मा कठुबर ब्रह्मा कठुबर सत्य जुग हिरण्य कच्छप भगवान ब्रह्मा ठारू वर पाई अन्य अत्याचार कला आग से ही समय रे चक्रधर गो सुन सुन पुराण गीता राधा माई सत्य जुगर हिरण्य कच्छप दिने ब्रह्मांक ठारू बर पाई अन्य अत्याचार कले तो गर्व गंजन नरहरि गर्व न सहंती हिरण्य कच्छप के मारबा पाई हिरण्य कच्छपंकर पत्नींकर नाम होचे कयाद गर्भ रे बेनी शिशु जन्म हेले प्रहल्लाद एवं आह्लाद तो प्रहल्लाद विष्णु भक्त हेबा कारण रे प्रहल्लाद को मारबा पाई बहुत थर चेष्टा करिथिला हिरण्य कच्छप आगो से ही समय रे जान गो कंबरु बाहरे तोड़ा से ही समय रे जान गो कंबरु बाहरे तोड़ा आगो नृसिंह अवतारे मारिबे हिरण्य गो सुन सुन गो कच्छप वर मागी थिला ब्रह्मा को सेही दिन बेले नि मरे कि रात बेले नि मरे स्वर्ग रे नि मरे कि मर्त्य नि मरे मनुष्यंकर द्वारा नि मरे कि पशु पक्षींकर द्वारा नि मरे ना दिन होतबा रे नि मरे कि शस्त्र रे नि मरे घरे नि मरे कि बाहर नि मरे एंता वर पाई थिला हिरण्य कच्छप तो सेही समय अन्य अत्याचार के सही नि पारी करी एई खंबरे दियो मन एई खंबरे भगवान सेही खंबारु भगवान नृसिंह अवतार विकटाल रूप धारण करी बाहरी थिले हिरण्य कच्छप को तांकर कोଳରେ बसिथिले तो हिरण्य कच्छप भाबुथिला जे प्रभु मते वर दैछन ब्रह्मा मु का अस्त्र शस्त्र नै मरे तो सेही समय रे मु तो घरे नै मरे कि द्वारी नै मरे स्वर्ग रे नै मरे कि मर्त्य नै मरे ए हिरण्य कच्छप यहाँ देती स्वर्ग रे नै ना कि मर्त्य रे नै ना मोर दुईटा कोଳରେ ती बसि जांगू ऊपर अछु हां तापरे दिन बेले नै मरे कि रात बेले नै मरे यहाँ दे दिन भी नै हेबार कि रात भी नै हेबा संध्या काल रो कथा यहाँ आउ गोटे कथा भगवान नृसिंह को हिरण्य कच्छप कहूँ मुई तो घरे नहीं मरे कि बाहर नहीं मरे एंता पर भगवान देछन घरे नहीं न कि घरे नहीं न कि बाहर नहीं न मझा मुझी चौखट रे तू बसी मोर कोल रे अच्छा मते तो अस्त्र रे मने नहीं मरे कि शस्त्र रे मारे तोते अस्त्र रे नहीं मारे कि शस्त्र रे मारे मोर दुईटा हातर नखरे ची तो सही समय हिरण्य कच्छप को भगवान नृसिंह अवतारे विदारी थिले मारी सारला परे भी हिरण्य कच्छप के भगवान कर क्रोध शांति नहीं होते शांति नहीं है आगो से ही समय रे जानो गो
समस्त देवता माने गुहारी कले जे केवल नृसिंह को तुम्हें ही शांति करि पारबो तो मां लक्ष्मी सर्वप्रथम गले आ नृसिंहंकर कोଳରେ बसले आ तांकर शांति क्रोध शांत होइतिला शांति कले तो सही समय समस्त देवगण काना कले आगो सही समय रे विवाह करिले पूर्ण गो सुन गो मोहन बुझाई कहूची पुराण ज्ञान गो सुन गो मोहन लक्ष्मी एवं नृसिंह को विवाह करथिले 33 कोटी देवता तो आजिकाली पूजा खाउछन नृसिंह लक्ष्मी रूपरे प्रभु नारायण नृसिंह अवतार भाव जेतेबेले हेतिले पुनी थरे तांकर क्रोध के शांति करबा पई लक्ष्मी संगतरे विवाह करथिले जेतेबेले लक्ष्मी संगतरे विवाह कले तो आज्ञांकर मुख्य कथा हला एटा विवाह समय रे जोगडेली मोहुल डेली आमे गाडसो तो से मोहुल डेली सर्वप्रथम नृसिंह विवाह रे लागिथिला से मोहुल डेली किए जानि छ ये मां आगो मोहुल जे सेना आर सुन सुज्ञ जन देई करी मन पुराण कथाए तो करो हे श्रवण सुन सुज्ञ जन देई करी मन पुराण कथाए तो करो हे श्रवण सेही समय रे निराकार जानो सेही समय रे निराकार जानो गछ रूपे हेले से जन्म गछ रूपे हेले से जन्म स्वयं निराकार महुल वृक्ष गछ रूपरे जन्म हेले आउ नृसिंह एवं लक्ष्मींकर विवाह रे सर्वप्रथम से महुल गछ के आनिक रोपण जोग डेली करा हिदिला तेणु करी कली जुग जदि हमें विवाह करमा बोले से कथा के रखबा पाई महुल डेली आनिक सर्वप्रथम जोग डेली करा जैसे तो से महुल गछ होचन स्वयं निराकार भगवान लक्ष्मी एवं नृसिंह विवाह रे सर्वप्रथम लागिथिले अरे ही परि जाने पुराण र विधान चारि कुटी कथा तुमे करो हे श्रवण मझिरे सिना निराकार जन्म हेतिले मोहल गछरे सेटा जोगडेरी गाड़ा जैसे तार तोरा तोरा चारिटा कुटी गाड़ा जैसे सेटा किए जानि छ आगो सत्य त्रेतया पर कली बोली नाम चारि कुटी रहिले सुनो सजन आगो सत्य त्रेतया पर कली बोली जान चारि कुटी रहितिले सुनो सजन अरे पुराण र कथा तो श्रवण पुराण कथा तो श्रवण शुणुथिरे समाजन मैला जड़ शुणुथिरे समाजन मैला जड़ रे माटीर सरा हांडी रुखा सरे जिन चारिटा खुटारे आमे लगासु सुता गुरासु सेटा चारिटा जुग सत्य त्रेतया द्वापर एवं कली ई चारिटा जुग चारिटा खुंटी हेले
দেবকী গর্ভরে তুমি জন্ম হই করে যে নন্দ যশা ঘরে বড়িতিলা যে দেবকী মা তো কহি সারিছ তুমি দুতি পাখরে দেবকী মা ভুল করিଥିଲେ পূর্ব জন্মরে বলি করে বন্দি ঘরে সেমানে খটিଥିଲେ হেলে তোমার নন্দ যশোদা মা কাहे पुण्य करिथिले जे कृष्ण को जन्म नै करी करी मध्य से पर परे पाइ आर कह जल्दी रे हल्दी जना जे पटान कोन कह जल्दी रे हल्दी जना जे पटान कोन होय बसुर बिना से मखन तो ठने नहीं नमन हे बसुर बिना से मखन तो ठने नहीं नमन मुचा मचा तलर झुनगा दिला खाइलो रे मुझे मता तो झुनगा दिला आराम से चुका गोलो पेटी दिला सोनी बापधन मोर कलाकांड होई कि मोर प्रिय सजनी राधामयी चंद्रवदनी जदि तुम श्री परम ब्रह्म कृष्ण बोले तुमर यशोदा माँ एवं यशोदा माँ आउ नंद राजा किन पुण्य करिथिले जे भगवान श्री कृष्ण के जन्म नहीं करी करी मध्य से लालन पालन करी करी पुत्र सुख होय ई तमर बुआ वसुदेव आरु देव के सीना पूर्व जन्म गिया के मारले जे हटा कोले बांधी थिले जे तमर के पुइनो कोले जे पुण्य पुइनो के पुण्य वर्ष आज यही कथा मते कह वाली से जे माई गो अतिथि होइले निराश सकल धर्म होय ना भंजा आइले बोली कम से कम भीतर के टिके नहीं थी तो पान गोड़े गोड़ हाथ धोइबा लगे देई थी तो फुला टिके बसे थी तो जहा আছে को माई दही लवणीय सर टिके देई थी तो कम से कम मिटर मुचार दुटे थी तो मीठा मोटी केते कानी कर दी तो हटा नेना बेले रसगुल्ला केते कर दी तो किछि नै न आगा मोर प्रश्नर उत्तर कह तापरे खाइबा लागि खाइबा अरे हटा किछि नेना बेले मुला गाजर बीटा दी जे माई गो जे मोर माँ बापार कथा कहले मते घर के नेब तो सत्य गो नहीं सत्य सत्य सुना सत्य गो सत्य धन सत्य राधा माई सुनो मोर कथा आगो मूर्ख कोन रुचे पुराण गीता सत्य गो पिला राधा माई सुनो मोर कथा मूर्ख कोन रुचे पुराण गीता राधा माई सुनो मोर कथा त्रेतया रे मोहि श्री राम पितृ सती गमिली बन त्रेतया रे मोहि श्री राम सत्य गो पिला पितृ सती गमिली बन पंचवटी ठारे सीता कुहराई सीता कुहराई आगो भ्रमिलु बणरे कजिण चिता राधा माई सुनो मोर कथा मूर्ख कोन रुचे पुराण गीता राधा माई सुनो मोर कथा
যেতে বেলে ত্রেতয়া যুগ হইছিলা ধন মুই থিলি রামচন্দ্র তুমি থিলে মো ভারিজার উপরে সীতার উপরে ছিলে সীতা ସେହି ସମୟରେ ତୁମ ନଣନ୍ଦ ଥିଲେ ତ୍ରିଜଟା ଅଶୋକ ବନରେ ତମକୁ ଯୋଗିଥିଲେ। ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା ତ ପଞ୍ଚବଟୀ ବନରେ ଯେତେବେଳେ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ବାସସ୍ଥାନ କରିଥିଲେ ଦଶାନନ ରାବଣ ସୀତାଙ୍କୁ ହରଣ କରି ନେଇଗଲେ। ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା ହରଣ କରି ନେଲେ ଗୁଣନ ଯୋଗ ବିଯୋଗ ଲସାଗୁ ଗସାଗୁନି କରି ହରଣର ଅର୍ଥ ହେଲା ଚୋରେଇ କରି ନେଇଥିଲେ ସଖା। ସୀତାଙ୍କୁ ରାବଣ ନେଇଗଲା। ତ ପଞ୍ଚବଟୀ ବନରେ ରାମ ଆଉ ଲକ୍ଷ୍ମଣ କାଣା କରୁଥିଲେ ନା ସୀତାଙ୍କୁ ଖୋଜୁଥିଲେ ଗୋଧନ। ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା ସେହି ସମୟର ଘଟଣା କାଣା ହେଇଛି କାଣା ହେଇଛି ସୁବାହୁ ଗୋପାଳ ଥିଲା ଗೋ ଆମ୍ବଙ୍କୁ କ୍ଷୀର ପାନ ଦେଲା ସୁବାହୁ ଗୋପାଳ ଥିଲା ଗೋ ଆମ୍ବଙ୍କୁ କ୍ଷୀର ପାନ ଦେଲା ଭୋଟ ହାତୀ ଜିତରେ ମାଗିଥିଲା ବର ମାଗିଥିଲା ବର বড় চাচি দেলু বুঝিবে শ্রোতা রাধা মাই শুন মোর কথা মূর্খ কুণ রুচে পুরাণ বিতা রাধা মাই শুন মোর কথা। ମାଇ ଗୋ ଆଗ ମାଇ ତ ଯେତେବେଳେ ସୀତାଙ୍କୁ ରାମ ଆଉ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ଖୋଜୁଛନ୍ ସେହି ସମୟରେ ସୁବାହୁ ଗୋପାଳ ବୋଲି ଗୋଟେ ଗୌଡ଼ ଲୋକ ଗୋଟିଏ ଆଶ୍ରମ କରି ରଖିଥିଲେ। ତ ଯେତେବେଳେ ରହିଥିଲେ ସେମାନେ ତ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଯାଇକରି ସେ ଜାଗାରେ କ୍ଷୀର ପାନ ଖାଇଥିଲେ। ଶୋଷ ଲାଗିଲା ବୋଲି କ୍ଷୀର ପାନ ଖାଇଥିଲେ। ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା ଆଉ ସୁବାହୁ ଗୋପାଳ ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କୁ ବର ମାଗିଥିଲେ। କାଇଁ ବୋଲି ବର ମାଗି ହେ ପ୍ରଭୁ ଆମେ ଜନ୍ମ ଜନ୍ମରୁ ବ୍ରହ୍ମା ସ୍ତ୍ରୀ ଆଚ୍ଛା ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ ତୁମ ପରି ପୁଅଟେ ଯଦି ଆମ କୋଳରେ ଜନ୍ମ ହେତା ପ୍ରଭୁ ଆମର ଜୀବନଟା ଧନ୍ୟ ହେଇଯାତା ଭାଇ। ରାମଚନ୍ଦ୍ରକୁ କ୍ଷୀର ପାନ ଦେଲେ ଆଉ ସେ ବର ମାନୁଛି ବର ମାଗିଥିଲେ। ରାମଚନ୍ଦ୍ର ବୋଇଲେ ଏ ଯୁଗରେ ତ ସମ୍ଭବ ନାହିଁ ମୁଇଁ କୌଶଳ୍ୟାଙ୍କ ଉଦରରୁ ଜନ୍ମ ହେଇ ସାରିଛି। ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା ଦ୍ୱାପର ଯୁଗରେ ଦେବକୀ ଜନ୍ମ କରିବେ ମତେ କିନ୍ତୁ ଗୋପପୁରରେ ତୁମେ ପାଳନ ପୋଷଣ ମତେ କରବ ଆଉ ପୁଅ ବୋଲବ ଭାଇ। ତ ଯେତେବେଳେ ଦ୍ୱାପର ଯୁଗ ହେଲା ଆଚ୍ଛା ଦ୍ୱାପରରେ ଯଶୋଦା ହେଲେ ଗো ଆମଙ୍କୁ କ୍ଷୀର ପାନ ଦେଲେ ଦ୍ୱାପରରେ ଯଶୋଦା ହେଲେ ଆମଙ୍କୁ କ୍ଷୀର ପାନ ଦେଲେ ସନ୍ଧ୍ୟା ହୋଇଥିଲେ ପିତା ମାତା ହେଲେ ଦ୍ୱାପରେ ଆମକୁ ପାଇଲେ দেখা রাধা মাই শুণ মোর কথা মূর্খ পুরুতে পুরাণ গীতা রাধা মাই শুণ মোর কথা ঝগড়ি তুমি ঝগড়ি মাত্র হেলনি শ্যাম ঝগড়ি। ইটা কেন পুরাণে আছে জানিছ ধন আগ ধন ইটা কেন পুরাণে আছে জানিছ পুরাণরে আছে গোপালে ও গালে প্রমাণ রহিছে গনারি রতন গোপালে ও গালে প্রমাণ রহিছে গনারি রতন বলে দিবি সর ডঙ্গর পড়ার ন পড়ি পুরাণ প্রকৃতি
ବନିଥିଲେ ବୋଲି ଦ୍ୱାପରରେ ସେମାନେ ନନ୍ଦ ଯଶୋଦାର ଉପରେ ଜନ୍ମ ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ ଆଉ ଦେବକୀ ଉଦରରୁ କୃଷ୍ଣ ଜନ୍ମ ଗ୍ରହଣ କଲେ ନନ୍ଦ ଯଶୋଦାଙ୍କର କୂଳରେ ଗୋମାଇ ବଢିଥିଲେ ହଁ ହଁ ସେଇ ସମୟରେ କେତେ କେତେ ବୀର ମନକେ ମୁଇଁ ବାବୁ ସଖା ବାବୁ ବୀର ବାହୁ ମାଇ ଘରକେ ଆମେ ଗୋଟେ କଥା ପଚରା ତୁମେ ବୀର ବାହୁ ଇ ତମେ ଦୁଇ ଲୋକ ପଚରା ପୁଚରି ହେବ আর ଆମେ ଇ দুইটা খাক মুটলি মুটলি এমতি থিমু दिया के बोलसन दिया दिया के बोलसन टाट दिया सखा এ দুইটা চল চল আমি आगो श्री कृष्ण बलंती सुनो गो माई सुदशा व्रत कथा देव बुझाई কানা 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 আজি पर सही दिन सुदशा व्रत दिन श्री कृष्ण बलंती सुनो गो माई सुदशा व्रत कथा देव बुझाई सुनिबे पंडित भाई राधा माई सभा मध्य दियो कही सभा मध्य दियो कही गो माई सुनिबे पंडित भाई प्रेमशिला ये सुदशा व्रतर नीति विधि टिके कह হয় কি মশলা এটা ফেমসিলা বল আজি হচ্ছে পবিত্র সুদশা ব্রত आहा पवित्र सुदशा व्रत সুদশা ব্রত যে পালন করবে काण हेसी ধন ধান্যরে পরিপূর্ণ হবে हाँ আর সুদশা ব্রত সর্বপ্রথমে কিয়ে পালন করে किए पालन करिथिले আমার গার মকর কেনতা ভাবরে সে পালন করিଥିଲେ केनता भाबरे पालन करिथिले শুনব हाँ हाँ আজি আচ্ছা এটাকে কহবার আগর আমার কর্তা মহাশয়ଙ୍କୁ বিশেষ বিশেষ অনুরোধ করা যাচ্ছে अनुरोध करा जाउची যে তোমার যে অভিলিপ্সা বালিকা हाँ নিনি তাকে টিকে রেডি করি করি ইনকে আনিতে হয় সুদশা ব্রত সরতে সরতে আমি তাଙ୍କୁ ভগবানଙ୍କର ପାଖରେ ঢোকামା ভগবান ତାଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ जदि आज्ञा सुनि नहीं पारबा बेले भी हमर गांव के आज्ञा को अनुरोध जाई करी टिकी कहि देबे से बालिका के टिकी ए जगह को आनिले टिकी आशीर्वाद दे हो হয় কি বা পধন মোহর কলা কাহ্ন भाई की राधा माई गो राधा माई হে শুণ হে সুজনে দেই করি মন সুদশা ব্রত বিধান এ সভা মধ্যরে বুঝাই কহিলি শুণুথিবে সভাগণ শুণ হে সুজনে দেই করি মন এত পুরাণর ধ্যান এ সভা মধ্যরে বুঝাই কহিলি পুরাণর তে জ্ঞান শুণ শুণ সুজন যাহা পুরাণে অছি মানবে যাহা পুরাণে অছি মানবে শুণ শুণ সুজন ना माने हुला हुली আগবীর বিক্রম বীণ দেখ বনি এক রাজা থিলে জান আগবীর বিক্রম বীণ নরন্দে এক রাজা থিলে জান পদ্মাবতী বলি হারি যাতি শুণ আহে সাধু জন শুণ শুণ সুজন সুদশা ব্রত কথা শুণ শুণ হে সুদশা ব্রত কথা শুণ শুণ হে শুণ শুণ সুজন বীর বিক্রম বলি করে গোটে রাজা विक्रम ତାଙ୍କର ରାଣୀଙ୍କର ନାମ ହେଲା ପଦ୍ମାବତୀ पद्मावती ସୁଖରେ ପରଦା ପାଳି କରି ତାଙ୍କର ସୁଖରେ ଦିନ କଟୁଥାଏ थिला ତ ଦିନେକର ଘଟଣା କାଣ ହେଲା କାଣା ହେଲା ଏ ସୁରନାନୀ ହଁ ଆଗ ସେହି ସମୟରେ
କୁନ୍ତୀଙ୍କର ପତ୍ନୀ ସୁଦଶା ବ୍ରତ ବିଧାନ ସୁଦଶା ବ୍ରତଙ୍କୁ ସଜାଇଥିଲେ ହୋ ଶୁଣ ଦେଇ କରି ମନ ଶୁଣ ଶୁଣ ସୁଜନ ଗୀତା ପୁରାଣର ଜ୍ଞାନ ଯେ ଶୁଣ ଶୁଣ ସୁଜନ ବିକ୍ରମଙ୍କର ରାଜାଙ୍କର ମନ୍ତ୍ରୀ ତାଙ୍କର ପତ୍ନୀ ସୁଦଶା ବ୍ରତ କରିଥିଲେ ଆଉ ସେ ସୁଦଶା ବ୍ରତକେ ହଜେଇ ଦେଇଛନ୍ତି ତ ହଜେଇ ଦେଇଛନ୍ ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କର ପତ୍ନୀ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ପତ୍ନୀ ବହୁତ କାନ୍ଦୁଛନ୍ ଯେ ମତେ ଯେନ୍ତା କରିବି ସେ ସୁଦଶା ବ୍ରତ ଫେରେ ଆଣିଦିଅ ବୋଲି ତାଙ୍କର ସ୍ୱାମୀକୁ କହିଛନ୍ତି ତ ସେଇ ମନ୍ତ୍ରୀ ଆସିକି ରାଜାଙ୍କୁ କହିଲେ ଯେ ମୋର ସ୍ତ୍ରୀ ଯଦି ଆଜି ସୁଦଶା ବ୍ରତ ନେଇ ପାଇଲା ବୋଲେ ପରାଣ ତେଜ୍ୟା କରିବି ବୋଲି ସେ ଚିନ୍ତା କରିଛନ୍ତି କେନ୍ତା କରିବି ମହାରାଜ ତୁମେ କହ ବୋଇଲେ ତ ବୀର ବିକ୍ରମ କାଁ ବୋଇଲେ ତାଙ୍କର ପତ୍ନୀ ମଧ୍ୟ ପଦ୍ମାବତୀ ସୁଦଶା ବ୍ରତ ପିନ୍ଧିଥିଲେ ତ ଇ ବ୍ରତକେ ଆମର ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ପତ୍ନୀକେ ତୁମେ ଦେଇଦିଅ ବୋଇଲେ ସୁଦଶା ବ୍ରତ କାହାକେ ଦେବାର କଥା ନୁହେଁ ସୁଦଶା ବ୍ରତ ଯିଏ ଯଦି ଅନ୍ୟ ଲୋକକୁ ଦେଇଛେ ତାଙ୍କୁ କେନ୍ ଦୁର୍ଦଶା ଭୋଗବାକେ ପଡସି ଜାଣିଛ ତ ସେଇ ସମୟରେ ବୀର ବିକ୍ରମଙ୍କର ପତ୍ନୀ ପଦ୍ମାବତୀ ରାଣୀ ତାଙ୍କର ପାଟ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ପତ୍ନୀଙ୍କୁ ତାଙ୍କର ବ୍ରତ ଦେଇ ଦେଇଛନ୍ ଯେତେବେଳେ ଦେଇ ଦେଇଛନ୍ ଆଗ ଦାଣ୍ଡର ଭିକାରୀ ସାଜି ଗଲେ ଶୁଣ ଶୁଣ ଆହେ ସୁଯୋଜନ ଅରଣ୍ୟ ଅରଣ୍ୟ ଭ୍ରମଣ କରିଲେ ଏଠୁ ଅଉଟେ ଯାହା ହେଲା ଶୁଣ ଶୁଣ ସୁଜନ ଗୀତା ପୁରାଣରେ ଅଛି ପ୍ରମାଣ ଯେ ଶୁଣ ଶୁଣ ସୁଜନ ପଦ୍ମାବତୀ ରାଣୀ ତାଙ୍କର ସୁଦଶା ବ୍ରତକେ ତାଙ୍କ ରାଣୀଙ୍କର ପତ୍ନୀକୁ ଦେଇ ଦେଇଛନ୍ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ପତ୍ନୀକୁ ଦେଇଛନ୍ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ କିଛି ଦିନ ପରେ ଦାଣ୍ଡର ଭିକାରୀ ହେଇ ରାଜା ରାଣୀ ଭିକାରୀ ହେଇକରି ଅରଣ୍ୟରେ ବୁଲି ବୁଲି ଭିକ୍ଷା ମାଗି ମାଗି ତାଙ୍କର ଦିନ କଟୁଥାଏ ତ ସେଇ ସମୟରେ ଗୋଟେ ଛୋଟିଆ ଗାଁରେ ସାଧବ ବହୁଟେ ଥାଏ ତ ତାଙ୍କର ଘରେ ଯିଏ ରଜା ରାଣୀ ଚାକର ହିସାବରେ କାମ କରୁଛନ୍ ତ ଯେତେବେଳେ ଚାକର ହିସାବରେ କାମ କରୁଛନ୍ ସେଇ ସମୟରେ ସେ ସାଧବ ବହୁଙ୍କର ଯେତେ ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି ଥିଲା ସବୁ ଚୋରି ହେଇଗଲା ତ ସାଧବ ବହୁ କହିଲେ ସେ ରାଣୀଙ୍କୁ ପଦ୍ମାବତୀକୁ ତୁଇ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଦ୍ରୋହୀ ତୁଇ ଆଜି ଆସିଲୁ ବୋଲିକି ମୋର ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି ସବୁ ଚୋରି ହେଇଗଲା ବୋଲିକରି ବହୁତ ଗାଲି କଲେ ପଦ୍ମାବତୀ ରାଣୀଙ୍କୁ ସେ ତ ଚାକର ହିସାବରେ କାମ କରୁଛେ ସହବାର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ତାର ତ ସେଇ ଦିନକର ଘଟଣା କାଣ ହେଲା ସେଇ ଗାଁରେ ସୁଦଶା ବ୍ରତ ପଡିଥାଏ ତ ସମସ୍ତେ ମିଶିକରି ସାଧବ ବହୁ ମାନେ ସୁଦଶା ବ୍ରତ ପାଳନ କରୁଛନ୍ତି ମହାରାଣୀ ପଦ୍ମାବତୀ ସେ ସାଧବ ବହୁକେ ପଚାରୁଛନ୍ତି ଯେ ତୁମର ଗାଁରେ ଏଇଟା କାହିଁ ପୂଜା କରୁଛ ଏଇଟା ହଉଛି ସୁଦଶା ବ୍ରତ ମତେ ବି କରିବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା ଲାଗୁଛି କେନ୍ତା କେନ୍ତା ତାର ବିଧିର ବିଧାନ ମତେ ଟିକେ କୁହ ବୋଇଲେ ତ ଠିକ ଅଛି ତୁଇ ଯଦି କରବୁ ବୋଲେ ଆମର ପାଖରେ ତୁଇ ନେଇ କରବୁ ଆମର ଘରେ ବସିକରି ତୁଇ ଏକଲା ସାଧବ ପଦ୍ମାବତୀ ରାଣୀ ତୁଇ ସୁଦଶା ବ୍ରତ ଆଚ୍ଛା ସୁଦଶା ବ୍ରତ ପାଳନ କରିବି ହେଲେ ସୁଦଶା ବ୍ରତରେ କେତେଟା ଗଣ୍ଠି ପଡିଥାଏ ଜାଣିଛ 10ଟା ଗଣ୍ଠି ତ ସେଇ ସମୟରେ 10ଟା ଗଣ୍ଠିର ନାମ ତ ମତେ କହିଦିଅ ବୋଲି କରି ପଦ୍ମାବତୀ ରାଣୀ ସାଧବ ବହୁକେ ପଚରାଛ ସେ 10ଟା ଗଣ୍ଠି କିଏ କିଏ ଦେବତା ରହିଛନ୍ ଜାଣିଛନ୍ ଶୁଣ ଶୁଣ ସୁଯୋଜନ ଦେଇ କରି ମନ 10 ଗଣ୍ଠି କଥା ଏବେ କରାଏ ଶ୍ରବଣ ଶୁଣ ଶୁଣ ସୁଯୋଜନ ଦେଇ କରି ମନ 10 ଗଣ୍ଠି କଥା ଏବେ କରାଏ ଶ୍ରବଣ प्रथम गंठीरे देख लक्ष्मी बोली जान द्वितीय गंठीरे कमला नाम टिपुण तृतीय
ତୃତୀୟ ଗଣ୍ଠିରେ ଦେଖ ପଦ୍ମାବଳୀ ନାମ ଚତୁର୍ଥରେ ହରି ପ୍ରିୟା ଶୁଣ ହେ ସୁଯୋଗ পঞ্চম গণ্ঠিরে দেখ দারিদ্র ভঞ্জনী ষষ্ঠম গণ্ঠিরে দেখ সেই কোমদিনী সপ্তম গণ্ঠিরে গজ বাহিনী যে নাম অষ্টম গণ্ঠিরে দেখ অষ্টম গণ্ঠিরে দারিদ্র ভঞ্জনী যে নাম বাবু গো অষ্টম গণ্ঠিরে দেখ জানকী যে নাম দশমরে রুক্মণী বলি অটে কি নাম লক্ষ্মীଙ୍କର ଦଶ ନାମେ ଦଶଟା ଯେ ଗଣ୍ଠି ସୁଦଶା ବ୍ରତ କରିଲେ ଶୁଣ ହେ ସେଠି ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର 10ଟା ନାମରେ 10ଟା ଗଣ୍ଠି ଦେଇକରି ସୁଦଶା ବ୍ରତ ଯିଏ ପାଳନ କରିବେ ଅପୁତ୍ରୀକୁ ପୁତ୍ର ହେବା ନିର୍ଧନୀକୁ ଧନ ହେବା ସେଇ ରାଣୀ ପଦ୍ମାବତୀ ସାଧବ ବହୁ ଘରେ ରହିକରି ନିଜେ ସୁଦଶା ବ୍ରତ ପାଳନ କରିଥିଲେ ଆଉ ଯିଏ ସୁନା ରୂପା ତାଙ୍କର ଚୋରି ହେଇଥିଲା ପୁଣି ଥରେ ସେ ଫେରି ପାଇଥିଲେ ଏଇଟା ହଉଛି ସୁଦଶା ବ୍ରତର କଥା କିନ୍ ପୁରାଣରେ ଲେଖା ହେଇଛି ଜାଣିଛ ଏଇଟା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ପୁରାଣ ବୃହତ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ପୁରାଣରେ ପ୍ରମାଣ ଅଛି